Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Télé Tchad, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et merci de suivre le flash d'information de 13h30 que nous présentons avec Chérif Mohamed Ahmad Anambik. Ahlan Bello. Une personnalité de marque dans nos milieux. Le ministre d'État de la présidence de la République chargé de l'intégration régionale de la Guinée équatoriale, Balthazar Ngonga Edjo, est arrivé ce matin en Djamena. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères, Amin Abbasidi. Accompagné du président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Fortuno Ofanchama, le ministre guinéen est porteur d'un message écrit du président Obiangema Bassoro à son homologue tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmad Abakaradi, a échangé hier avec les élus consulaires regroupés dans la plateforme Convergence économique afin d'impliquer réellement le secteur privé dans le processus de développement du Tchad. Les élus consulaires ont exprimé au ministre des Infrastructures leurs attentes dans le domaine des infrastructures et transports. Ils ont saisi l'occasion pour relever les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution des marchés publics à cause des non-paiements de leurs dûs. En retour, le ministre des Infrastructures rassure ses interlocuteurs que tout rentrera bientôt dans l'ordre pour que les chantiers suspendus reprennent d'ici la fin de l'hivernage. Lui aussi, il est hors de son bureau, sur le terrain. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Aboubakar Siddiq Choroma, était ce matin au chantier de construction du centre pédagogique régional de l'ICESCO au quartier Repo, dans le 4e arrondissement. Le ministre est allé apprécier l'évolution des travaux. C'est un bâtiment pédagogique comprenant un amphithéâtre, des salles d'apprentissage des langues et une bibliothèque. Le coût global est estimé à 580 millions d'un enfant financé à 50% par l'État du Qatar. Le ministre Aboubakar Siddiq Choroma apprécie l'évolution des travaux exécutés à plus de 80% selon lui. Le ministre quitte le chantier tout rassuré. La Turquie offre des possibilités aux bacheliers tchadiens de poursuivre leurs études supérieures dans les universités turques. Des bourses sont mises en jeu. Et bien avant cela, il faut un concours pour sélectionner les meilleurs bacheliers. 77 candidats ont composé hier ces concours au complexe scolaire tchado-turc. C'est une initiative de l'organisation turque Dianatul Waqf en collaboration avec l'ONG Ayadia pour la bienfaisance. Une initiative qui entre justement dans le cadre de la coopération tchado-turque. Gardez constante votre fidélité à Télé Tchad. Vous aurez les détails dans la grande édition de 20h. Chérif, à toi l'antenne pour les flashs d'information. Merci Bello. مرحبا السيدات والسادة. وصل صباح اليوم إلى العاصمة نجمينا وزير الدولة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالتكامل الإقليمي بجمهورية غينيا الاستوائية بالتاسار نغونغا إيجو، وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي وزير الشؤون الخارجية السفير أمين أبا صديق. وهذا قد حمل الوزير الغيني الاستوائي رسالة خطية من فخامة أوبانغيما باسكو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو. وقد رافق وزير الدولة الغيني الاستوائي في هذه الزيارة رئيس بنك التنمية بهدف الاطمئنان على سير عمل مشروع بناء المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو بتشاد. تأتي زيارة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شاروما برفقة المدير الفرعي للإيسيسكو بتشاد الدكتور علي قمر السليك إلى مشغل المشروع، حيث تفقد الوفد مختلف المرافق التابعة للمركز.
والتي هي قيد التشييد، وذلك لمعرفة المرحلة التي توصل إليها العمل. وخلال الزيارة شرح المراقب العام للمشروع بابا أحمد بابا بأن المشروع بدأ منذ عام 2015 ولكنه توقف لأسباب اضطرارية، وتم استئناف العمل في الأشهر القليلة الماضية، وسيتم إنهاء المشروع في وقته المحدد. وزير التربية الوطنية وتربية المواطنة قال إن هذا المركز له أهميته خاصة، لذا فعل دعاة الشركة المنفذة احترام المدة المتفق عليها. نظمت صباح اليوم جمعية المستقبل للتنمية بحي تكرة في الدائرة التاسعة دورة تدريبية لصالح القيادات الشبابية الناشطة في مختلف مجالات التنمية، وذلك لتعزيز كفاءات المشاركين في مهارات تنفيذ المشاريع الصغيرة في إطار مكافحة الفقر والبطالة في الوسط الشبابي. وقد تم تنظيم هذه الدورة بتمويل من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني تنفيذا للسياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، والتي تهدف إلى ترقية الشباب باعتبارهم أهم شريحة في المجتمع. وبهذه المناسبة تحدثت ممثلة الصندوق قائلة إن الصندوق يدعم مختلف مبادرات التنمية المحلية وتقوية قدرات العاملين في مختلف القطاعات المهنية والحرفية. هذا وبياكم نصل إلى نهاية هذا الموجز. بيلو. Merci. On vous donne rendez-vous à 16h pour un autre flash bilingue et ça sera toujours en Dieu, Inch'Allah.